Orang kau pakai BJP keplak hanya mana? Antara sudah painnya Parto, Demokrat ada painnya Dr. Mariksa, Diplomat ada painnya BJP. Brother David, I'm so sorry. I love you, my brother David. Fiaba, lukurok nini logik kerei. Oh lukurok, bubam kani logik. Sakta palbak pakai tongo. Brother David, nung already budi wai BJP rok Saimanai sengkai election 12 तारीख से election commission of Tripura ni hoite notification ka result 17 तारीख को kai result किंतु BJP rok kai 12 तारीख को nasing malia 17 तारीख को nasing malia मियानी सालों से कैप्टन को सिवाय सरेंडर खाई रखा मियानी सालों से सरेंडर खाई रखा बुबा करानो फोन खाई हो डेविड को 1000 के निशाओ फोन खाई क्या बोलो को सिनी ब्रदर डेविड नेगानी नाई तो काके साइमानाई महाराष्ट्र में वो फोन का खाई तिरंगो आगे रहो महाराष्ट्र में तोंगबा जो तो बीजेपी नि कोतर नेता रो महाराष्ट्र फोन खाई हरो के ताम था महाराष्ट्र नौनी पार्टी नो सिंह पाइलिया हाई पानो पार्टी वो सिंह 10 नाम लाइए तोंगी बा तोंगसिवो अब हाई के थाई तोंगा बीजेपी पार्टी रो हाई से तिनी बीजेपी हाई पार्टी रो जागा वो बीजेपी नि खरगसा मंत्री बरफ गनां मंत्री त्रिपुरासानि हामक्राय नाकि मंत्री खायनि बागै सारा त्रिपुरा सारा मकलनि बक्ति खिख्लायै हामजाबाय बनो हाकसालनि फायै भोट रुवै त्रिपुरासा हामक्राय मंत्री खलाख्या जत त्रिपुरासा रकनि बोखावो कायसे वान सुकमा तंगमानि तामुले त्रिपुरासा मंत्री हामक्राय श्रमकाबा स्कूल नि बागै डेभलपमेंट खायेनो सरक डेभलपमेंट खायेनो त्रिपुरासा रकनि परिनाय जेक्रकनि बागै स्कॉलरशिप नि व्यवस्था खायेनो किंतु तामुनुखा जागाओ माथे मयजानो बासावै त्रिपुरासानि फिगुंनो से खुबना फु करा खनाकानो सावो खनाका याक्ति से छाला सावो खनाका जत्तनो खनाका आमोनो सिनी यंग रविंद्र यासे कैता मनि साका तोकु कोरियाबो आगे फुनबु करसे खोगोने दे ने मनि बासान रैसाव সেই মন্ত্রী কয়েকদিন সিগান্তা মুসাবা আন্ধ্র সহ সিম্পানো পদ্মবুবারো বুট থানাইফু বরম গোনাं মন্ত্রী দিনাং সনখলা বাজার নিসিমে নন কাইসা মেসে সনানি মুসুঙ্গো খরগসা মন্ত্রী নই ভারতनि সংবিধাन बाय शपथ जाजाक भारतनि संविधान बाय सबाय थांजाक निनि बुकुगो निनि बासावो ओबाहाय बासा सुबारिया संविधाननि प्रति समाय थांजाक बर संविधाननि बिरोध ओबाहाय कक साइमानिया दिनै आं सनखला तंतै इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा नोबो मेसेज रिनानि मुसुंगो the statement that the minister of Tripura has given, I think you have to look into the matter. Obono investigate ba khainai hayakai sara Tripura ne Tripura khantangai jawab kara grenai haise ek digi sai tango roman script ni kokno Tripura motharo bumagrani netritwe मकलनि मक्ति खिख्लायै स्ट्रीट रगो जत्तनो जों सानै दङ आर ताइ कायसे दिगिखाय बीजेपी हाई पार्टी सावो 200 बছर आंदोलन खायपानो रोमान स्क्रिप्ट न रिमानिया जोंकाय लैंड राइट्स नि कक साइ दङ बीजेपी के सावो लैंड राइट्स रिमाया जोंकाय सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट न कासुवै बिरुद खाय जों कक सावो बीजेपी काय सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल न पास कहीं से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
senamai sibuk sengkai di prasat betar jakbarok no आंदोलन kai bicar sano BJP ka 2019 thakalabo nai sino kobo nuda nukha BJP ni sarkar ni taimo Jirania Madobo thakalabo nai silai dai kokmani pore thakalabo yang narni guli ayang naro pamani noro nukhana tini rangsak ni ma song rangsak ni babu song norok nan sendani mutungo যে BJP land rights নিয়ার অপ্ত जों बुद्धारि मानो खरां कतके किसा थादे जों बुद्धारि मानो BJP no बुद्धारि मानो पद्म फुल बुद्धारि मानो Maya I'm sorry brother David once again Maya o borok jottono bubagra no na singli tongo tini sini bubagra sini bagai kaisa challenge dekat Delhi bai tamo challenge noi din sekang niko takuro bukuro noi din sekango Delhi ni hoja horni duita Maharashtra phone khlaijaka phone khlaiai Delhi ni hoja kaisa domki rizaka Maharashtra nini rajani party ti pramotha bus kami salo BJP party bai jodi alliance thanyangke nini party ni jotto neta rokto kuti kuti rang sare paimani bai nini party no subai sibinai tini sini maharaj amsak ke bekha kaham amsak ke bekha kuboi tini sei BJP ni tomki no phun ya karmani pore mokol ni mukti thop thop kai kalai mani ang nugui tongo ang bobai asukjak botamotha ani bok khorok bai besak aladhan thakono tip prasani bagai kono dinang compromise kaya tini Maharaj sawo sei Maharaj ni soino roksen sei Maharaj ni warriors roksen tini BJP sawo ADC habang selainai hinai koyekjon bonjei rokno tubuwai gan siriwai kumulungo musalayo ADC habang selainai paharo naki poddo phul putirnani kok borok saitongo sonkolani lukurok jotto sini Ramchandra Gati borok oroni simi tabu krak message honai BJP ni je poddo phul paharo kono dino abo baria jodi paharo kaunke androso simi se thayo androso simi se thayo o androsani ketui bethai jotto tiprasani bekhao thangni sobinai tini BJP rok jaga jaga wa thangai rang puisa tharai tiprasani vote na painani bagai chesta khayo rang rumani pore kebang mau koitin ano phone khaikya tinang ma sau media ni gus kamo phone khaya ano tharo sar BJP no joli mani han nasle mani ekdom hamliya কিন্তু নখুমর আর কিসা করিনি বাকি না হই রেখা বুট সিমপ্রকাই আন্ধ্র সমামান সিমচিনাই আন্ধ্র সমামান সিমচিনাই নি তাও বিজেপি রকমান সুগু খরচে খরমনি থাকাই খরচ ওয়াং ননি তম থগলায়ু এই খরমনি খরচ দাম ফাইয়া কিন্তু আ খরমনি খরচ দাম রক যে রান রুই ত্রাংজনে রক যত্তনতি প্রমথনি আন্ধ্র সিম্বল বুট ধুনানি বাকিছে না শিখি তমো যে দফাও বুবাগ্রা ফাই সপাইজা সেই দফাও গুবুনি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফানো जोंबाय मोकाबिला खाइमांगला सिनि राजानो मकलि मक्ति किक्लाय काब्रखा ताकुकसं सिनि राजानो मकलि मक्ति किक्लाय काब्रखा sei BJP ro noro nukkna 2021 যে প্রসিনি মহারাজ সারা ত্রিপুরা নীতি প্রসারক থানসা খাইয়ে দফানি বাগে जों এক আওয়াজ বাই কক মা সানাই হनै DSP no sebaye NCT no sebaye IPF Tipra no sebaye kaisa Tipra mothani party khaka amoni pore bao sini sorgiya sar MC Debormani netrite IPF khanai rokno kobok mani pore Tipra mothatai IPF thansangkha
কিন্তু ঠিক ইলেকশনनि सिगाङाव BJP नि रां गरम खाय जाकमानि पकेट बाय BJP नि चुक्लि बाय IPF नि रक हानसाय न्यांगै बुबाग्रानो दुकारखा बुबाग्रा दुकानो दुखु नांजागै विश्रामगंज नि जगै बारियाव थाङै मुक्ति खिक्लाय कापमानि परे এই হাওয়া কাইসা অভিশাপ নাঙै ত্রিপুরা রাজ্যও 28টা সিট নিবিসিগ 18টা সিট লাঙै ত্রিপুরামথা জয়িকা 2021 জয়িকা 2016 আইপিএফ তিনি নেতৃত্বে সিট অনেক লাঙै এডিসি হাবাং ফাইকা 2021 ত্রিপুরামথানি নেতৃত্বে তাইসে 18টা সিট পাইকা তাবো খংকাই নাই মানি সার্ভে খাই নাই মানে বিসিংনি সোর্স নাই মানে 18 ত্রিপুরা রাজ্য ও যে বসকাংনি 17 তারিখ ইতিহাস ও পুইলা সিজাক নাই 22টা সিট দিছে কোন গোবাং সিট ত্রিপুরামথা মানাই যে টাইমত ত্রিপুরামথা 23-24টা সিট মানে ফাইনাই দিল্লি রক যে মহারাষ্ট্র কাবরেনাই রক বিজেপি রক যে মহারাষ্ট্র কাবরেনাই রক দিল্লি নি হইতে মাকুগৈ ত্রিপুরাসায় কটন রিনানি বাধ্যমান নাই হইছে দিনাং লাস্ট পাইছে গনরনো সানাই মুসুগু আসে দিনাং কক সায়া তিনি সানাই ত্রিপুরাসা একট নীতি তিনি গোবাं मा বিজেপি খাইনে রক সিপিএম খাইনে রক কংগ্রেস খাইনে রক কল সিলসাও biang taganong ni Tirprasa ekot tangay manliya tini angor no step by step sai khanarnai andolon nikot step by step sai khanarnai je kono andolon je kono dabi bo manani thangkai bini step to step follow khaina nago step number 1 muju khlaje step number 1 kangke dabi fix khayo je kono borogrok Greater Tipralenda, NRC da dabi fix খাইমানি পরে step number 1 of kaisa political party বা organization সরাবো step number 2 dabi fix খাইমানি পরে আন্দোলন খাইয়ে দিল্লি নো ফুনুকনানি বাগে বরকনি খুনজুও সগৈনানি বাগে আন্দোলন মা খাইও আবকা step number 2 step number 3 আন্দোলন খাইয়ে বরক দিল্লি নি সরকার নুকমানি পরে দিল্লি রক যে কোনো লিডার্স ন পার্টি নি লিডার্স রক ডিঙ্গি মানা হারু স্টেপ নাম্বার 4 দিল্লি ও ডিঙ্গি না হারমানি পরে কাইসা চুক্তি আবা একট মান সাইন খায়ু স্টেপ নাম্বার 5 একট সাইন খাইমানি পরে কাইসা JWG বা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ নি কাইসা মা সানাম জাগো স্টেপ নাম্বার 6 joint working group sanam zakmani pore abono che thori nainani bagai kaisa time bound manner 6 mas ni bagai frame kraizago step number 7 je puro our report submit khainai stakeholders rokno boni pore kai parliament ni upper house tai lower house lok sabha bai rajya sabhati sawai abono bill pass khaizago tabuk ang je step 1 is 7 jora samani gdalai naidi 1 sugoi naidi ekta step pano Tirpramotha bubagra koroyaku 1 greater Tipraleno fix kaikya second greater Tipraleno fix kaimani pore Tripura rajyo sara Tripura andolon kaikya step number 3 Delhi sino ringi nahaka step number 4 Tirprasa ekot sign kaikya step number 5 joint working group paizaka joint working group tinta stakeholder government of India government of Tripura dai Tirpramotha দুইজন খাইনা জাকা Tirpramotha ni gai sar bijoy rangkhol bai sini bubagra soyung stakeholder so tomo tak step number 6 abono research খাইনা bagai গবেষণা খাইনা bagai chetori naina bagai 6 months ni bagai time bound manner ya parzaka tabuk matro ekta step sinisi tongsu obono submit khaima pore parliament di lok sabha rajya sabha ti sawai Tirprasa ekot no bill pass khainani tini sei Tirprasa ekot no kubuni dofaro kasui tongu
ইতিহাস আন্দোলন মুইতু খাই রেনানি মুসুঙ্গো যে বড়রক চিনি দাবিনো কাসুনাই রক 1967 ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি যে পুরো খাই জাগো 6 শিডিউল মার নাই এনে সানপুরো আপুরনি যে নেতা অশোক ভট্টাচার্য তামো থাকা রক্ত দিব এডিসি হতে দিব না নি আন্দোলন কাকা কিন্তু সারা ত্রিপুরা নীতি প্রসারক মুয়া চানাই গুজক চানাই চাকরি চানাই থানসারি মারিও ভাইবাজি নেই যত থানসাং মানি ভাই আন্দোলন খাইয়ে 1980 পুরো ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সিনমানকা মানকা বাস্তব দানকা কিন্তু সংবিধান করে আতাইম একমাত্র আসামনি বাগি সিমিছে ষষ্ঠ টেপোসিল এবং 6 শিডিউল তংমানি কিন্তু সংবিধান করে মানিনো পর্যন্ত সে প্রসারক থানসাङै মানিनो जों दखल खायथुबखा ताबुक जोंनो गासैबो दं आगरतलाव तिप्रासा एकड़ बियानै बेसे दिन नांगला टीटीएडीसी इलेक्शन नों मानि परे कप्लायगै तिप्रासा एकड़ दिनै यागमाया फनाय कारण तिप्रासारकनो जेसे पानो चाइतकदि ও থানসারি ফান্নতাই নারাকনানি সম্ভবয়া কোনদিনও সম্ভবয়া আগেও সিনি দাদুমুরা সব সাইখানার উসুন লাইফাং মুরিতে হর মুসঙ্গৈ মানো গনৈখা বাকসাংকে গরজोंबो ভাঙো মুरै दा हुलै मानो যত থানসাংকে ও থানসারি মারিনি বিচিংতৈ দিল্লি বাই সুনকক সানাই বসকাংনি সালো দিল্লি জুডিসিনি কক খানায়াkai সারা ত্রিপুরা নীতি প্রসারক হর মুসঙ্গৈ নাই কোনো দিন নারক বাংলা রোমান স্ক্রিপ্ট ন রিয়া ল্যান্ড রাইটস ন রিয়া বসকাংনি সালো চ্যালেঞ্জ ব্যাটল ফাইট চলিনাই সিনি চবাংkai নেক্সট জেনারেশন মুথাंगनि চবা নংনি চবাংkai এডিসিনো দখল খানানি आं पयतो खालायो लंसांनि माबासं नरक बोखाबिसिखौ समाय तांजाक नरकनि साजक साजलानि भबिष्यतनो कुनो दिनो नरक कम्प्रमाइज खायानि समाय तांजाक एन्ड जे दफावो बुमार मकलि मुक्ति किक्लाय आन्दोलन नंकरो सेई दफानो कुनो पार्टी कुनो अर्गानाइजेशन मोकाबिला खायमानिया कप्लायनायसों बोसकांनि सालो तिप्रामता जयनाय मिया जरातै महाराज त्रिपुरा राज्यआव फायसकायाखौ बिनि याखौ हाख्लायाखौ इलेक्शन डिक्लेयर खायमानि परे किन्तु अनसक बायसे प्राय जागावनो जों 22 टा सीट दाबो इंटरनल रिपोर्ट जों मानखा दिनै महाराज फायसकाया दिनै लायन फायसकाया त्रिपुरा राज्यआव दिनै साउथ त्रिपुराआव थाङै दङैनाय কয়েক দিন বিচিङो हेलिकप्टर बाय सारा त्रिपुराव महाराज बेरायनाय सारा त्रिपुराव कक बिरनाय आताइनो बीजेपीनि खरक वारियर्स जत्त सिने थानि फायसक बायनाय पयता दाख्लाय नर महाराज न पयता दाख्लाय याक्ति सावै सारे पयता दाख्लाय महाराज के प्लायनाय यस महाराज के प्लायनाय बस कनि सालो ओ महाराज न रामसंगनि आमासं नरक हामारि मारनाय ओ महाराष्ट्र नरक जत्तन समाय ताङै लगी मारनाय सिनि हानि बागै राजा दे बिसे हमजाक न ना डॉक्टर मानिक साहा सिनि दफानि बागै राजा दे बिसे खान हमजाक न ना डॉक्टर मानिक साहा तिप्रासानो राजा दे बिसे हमजाक न ना डॉक्टर मानिक साहा राजा हमजाक काने सिंह राजा न लगी ना नांनाय ले नादा नां याक्ति सावै सारि नादा नां राजा न लगी नादा नां यस जों मारनाय बोसकांनि सालो सिनि महाराष्ट्र जेल सप्तानि बागै षड्यन्त्र खालाय दङ भारत जे अपोजिशन दंनाय कतर नेतारकनो बीजेपी पार्टी जेल दानानि बागै चाइतकजाक दिल्लीनि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न जेल दाखा हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर न जेल दाखा लादाखनि नेता कतर सुनाम वांचक न जेल दाखा महाराष्ट्र जेल दाने बागै षड्यन्त्र चालगै दङ दिनै जों संकलानि बिथिंजों सबाय ताङै याक्ति सावै मासराय
14 लाख di perasaan sekang jelo chop gadi Maharashtra chop gadi sekang 14 लाख di perasaan gadi jel sinam gadi Maharashtra chop gadi sekang আর পরে সে মহারাজ ভাই মোকাবিলা খাইতে যাইছি বলাই ব্লাকে নরম না হয় হাম ভাই নরম না হাঙ্গানি খায় ভাই খুব ভাই হাম ভাই মারো মান নাই অন্তাই ঠিক লাই পানো যে ভাবে নরক রামচন্দ্র গান্ধী বড়র আনা ননি সাজলা নি সময় না খা রামচন্দ্র গান্ধী বড়র ননি নুকুনি বড়ক নি সময় না খা বস কানি সালো মানদাই কানি আসাইমা হা ওবল কানি কর্মভূমি আসাইমা হা ভাই কর্মভূমি কোনো দিনও কম না রামচন্দ্র গান্ধী বস কানি সালো নাম্বার 1 কনস্টিটুয়েন্সি সামনানি বাদে আং নিজেবো চাকরি ইয়া করে থাকা কোনো দিনও রামচন্দ্র গান্ধী তলাওয়ার সংকি কাইগাক जों नाम्बार 1 कन्स्टिट्युएन्सि मा खालामनाय बलाय बलायके आं हामबाय मारो बुबाग्रा एवलक दं तिप्रमत हायलक दं रामचंद्र गांधी सिनि बरक अलवेज तो कप्लायनि दंतो हामबाय